Hello guys! Andito na naman ako, si Olivia Joyce M. Lumiba. Ito po yung mga lettuce po sa garden. Kita. Yan po, malalaki na din po. Gusto nyo ba mag-order next week? Sa 404 Tampog Bayambong, Pangasinan. Yan po. Lalaki na po. Madami pa po. Ayun po yung sa kabila. Yan. Mahay ka. At saka po dito po. Ayan po. O, diba? Yan po mga ka-farmer lettuce. Ayan. Ayan, mas maganda. Tapos, ito po bagong tanim kahapon. Ayan. And then, babalik ako next week kapag i-harvest na ni Mama. Goodbye!